Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa huwa khayru nasirin wa mu'in wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tahirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Son गुफ्तगू चलान दुआए अरफिच अहमियत और रोज़ अरफिच यस फजीलत तथ सिलसिलस मज़ आज करो इस बयान बे योजन पतमिस जलसस मज़ इस बयान कोर कि दुआ क्या गो दुआच हकीकत क्या दुआ दर वाक़ा अख आशिकाना और मुहिबाना रबत अख अब्दस तो महबूदस दरमियान लिहाजा दुआए अरफस मज़ यही गहराई वुचान लिहाजा यीचा इंसानस अंदर गहराई आसे यीचा वजूद इंसान सुंद अथ मजन महव आसे एक्टिव आसे और अथ गहराई अंदर वोथमुत आसे तूता आसी अम सिंदन दुआ केन अल्फाजन मजन सो गहराई तथ मज आसे सो बोय यवान लबने यजन बोय रहमानी छ यम सदस वुचान छ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआए अरफस यम जन मुख्तलिफ मज़ामीन छ उलमा लिखान बिलखुसूस आयतुल्लाह जवादिय आमिली हफिज़हुल्लाह ताला अलैहि लिखान मुख्तसर शरह तिम लिखान कि अगर हसा दुआए अरफस तफसील बेहमो दिन यानी अख डेर गस किताबन हुंद जमा कि मगर सन तफसील तो सन शरह गस खत्म क्या तीचा गहराई अथ दुआस मज लबन यन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलामन अथ मज बयान कर्मज दरवाका यह दुआए अरफ जन यह सैर अगर आरिफाना निगाह करो आरिफन खतर इरफानिक तिम मंजिल तो तिम मरतब हासिल करने खतर अख मंशूर इरफानी मंशूर अथ मज इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फी रंग तमाम तिम चीज़ बयान करमित यम जन इंसान संद हस्ती शनासी इंसान शनासी और खुदा शनासी तो जामे शनासी तानत बयान गसान लिहाजा बाज असातिज़ वनान कि यह हसा अख माजून अख तमाम खूबियन हुंद तमाम गहरायन हुंद युस जन निदा आशिकन हिंज निदा मुनाजात आरिफन हिंज कमिस सतन पन्निस खुदाए करीम सतन लिहाजा अत मज तौहीद लबन अत मज कलामी और फलसफी मारिफ लबन अत मज प्रेथ कह सह चीज़ युस जन अख मोमिन अख आरिफ अख फलसफी अख मुतकल्लिम अख खुदा शनास इंसान अख इंसान शनास इंसान तिमन मतलिबन तिमन मजमून पत आसान दवान लिहाजा अत मजन यम सात अत दुआस अंदर वसो दुआच गहराई वुचो तिकाज इत पे मे अर्ज कोर कि करो मुख्तसर कैसन फराजन कुनत इशार अख सो लुबिल लुबाब तो खुलास उसारी तुहंदिस अथस मजन कि यह दुआए अरफ क्या यहान वन वो गोडनथी कर बह यह चीज़ यसन अर्ज तिकाज दुआ दर वाक़ा दुआ मंगने विजन इंसान आसान मेहमान बनित कमिस निशन परवरदिगार आलमीन निशन लिहाजा परवरदिगार आलम मेज़बान अमिस इंसान सुंद आसान लिहाजा पजन इंसानस क्या यम जन अकिस मेहमान नवाजी खतर या मेहमान साजी खतर यम जवाबित तो उसूल तम पजन इंसानस रियायत कर यथ मज गोडनथु आमादगी रूहच तो दिलच और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआए अरफ के जरिए यह हेचनावान अगर अरफातस मज हुज्जाज किराम हाजी बेहवान तम अमे बापत आसान कि ताकि तिमन गस तत हेर कलूब यम सात पाक दिल गस दिलन हज गर्द वथ पत इन तिम मशअर किस मैदानस मज इत पे जन कुरान तनान फदकुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम यानी यम सात पाक गो यम सात जन दुनियावी इर्तबात ख़त्म गई और फ़कत रुद अख रबत अमिस इंसानस अरफात किस मैदानस मज यानी दो अमे अरफ किस सहरास मज इंसान क्या करान इंसानस दर वाक़ा तमाम तिम रवाबित इर्तबात यम दुनियावी तमिस आसान तिम षटन पेवान तिम मूल षटन
صرف چھُ اکھ رٲبطہٕ برقرار روزان سُہ گوٚو پروردگار عالمس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خلوٗص پٲدٕ گٔے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خالصتن للہ پٲدٕ گوٚو یہِ گردٕ ؤژھ یِم موٗل ژھیٚنۍ یِم زن اِنسانس درواقع زنجرٕ آسہٕ زنجرٕ زولان آسہٕ پننٮ۪ن نفسٲنی خواہشاتن ہٕنٛز مٲدی خواہشاتن ہٕنٛز عشق اوسُس پننٮ۪ن رشتہٕ دارن ہُنٛد بیٚنٮ۪ن باین مالٮ۪ن ماجن تمام یِمن چیٖزن ہُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ تمام تِم عشقٕکہِ لنجہِ ژچن اور أکِس لنجہِ سۭتۍ أکِس درواقع کُلِس سۭتۍ روٗدُس رٲبطہٕ یہِ چھُ بنان خود شجرے طیبہٕ لہذا چھُ پروردگار عالم ونان کہِ امہِ پتہٕ نیرِ سا کوٚت امہِ پتہٕ نیٖرِو مشعرُل حرامس منٛز پتہٕ چھُ بہرحال حجِکۍ یِم زن معارف چھِ یِمن پنٕنۍ سۄ گہرٲیی چھِ وارٕ وارٕ کہِ کُس کُس فلسف چھُ پرٮ۪تھ کُنہِ یِوان لبنہٕ لہذا دعایہِ امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام یُس زن دعایہِ عرفہ چھُ روزِ عرفہٕ یُس زن چھُ روزِ عرفہٕ چھُ درواقع شبِ قدرِ کھۄتہٕ کم چھنہٕ اتھ فضیٖلت کینٛہہ تِکیازِ وننہٕ چھُ آمُت رٮ۪وایتن منٛز کہِ یُس نہٕ ماہِ رمضانس منٛز بخشنہٕ یِیہِ تٔمِس پزِ انتظار کرُن روزِ عرفُک دۄہ پزِ تٔمِس خۄداوندِ کریٖم سٕنٛدِس بارگاہس منٛز یُن اور بارگاہس منٛز درواقع یہِ تجرُع کرُن اور مُناجات کرٕنۍ اور اہمیت تہِ چھِ سورہ فرقان آیت نمبر 77 منٛز تہِ چھُ یِہوے اِشارٕ گژھُن قُل ما یعبأ بِکُم ربی لولا دعاکُم اے پیغمبر یِمن ون یِمن اُمتین کر سرزنش گوش زد کرُکھ گوش گُزار کرُکھ اگر نے تُہُنٛد دُعا آسہِ پروردگار کریو نہٕ تۄہہِ بِلکُل تہِ توجہ کِہینۍ یعنی توجہ کتنس چھُ پروردگار کران أمِس بنٛدس کُنتھ نہ کہِ ژھرِوٕے عبادتو سۭتۍ بٔلکہِ ییٚتنس زن یہِ دس بہ دعا چھُ گژھان قُل ما یعبأ بِکُم ربی لولا دعاکُم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما یعنی اگر نے تُہۍ دعا کٔرِو بس تیٚلہِ کیٛاہ چھُو تیٚلہِ چھُو تُہۍ تقزیٖب کرنہٕ وٲلۍ تیٚلہِ چھُو تُہۍ درواقع عملن چھُو تُہۍ تقزیٖب کران جُٹلاوان چون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا گہرٲیی چھِ اتھ دعاہس انٛدر بہٕ کرٕ ییٚتنس أکِس نۄقطس کُنتھ اِشارٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مُطالعہ چھِ کران اتھ دعایہِ شریٖفس گہرٲیی سان اتھ منٛز چھِ مُختٔلِف نشیٖبو فراز تہِ اتھِ یِوان اتھ دعاہس منٛز یِم نشیٖبو فراز واریاہ عجیٖب چھِ باسان بنظر چھِ باسان علما تفسیٖر کران کہِ یِم ہسا چھِ عجیٖب یِم نشیٖبو فراز باسان کہِ انسان کیٛازِ چھُ اَتہِ لَجہِ جوادِ عاملی اکھ تعبیٖر کران کہِ عجیٖب تہٕ غریٖب گٔژھۍ نہٕ یِم فراز باسٕنۍ کینٛہہ تِکیازِ امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چھُ انسانِ کامِل اور انسانِ کامِلس چھِ مُختٔلِف تجلی آسان یعنی درواقع انسانِ کامِل چھُ نوٗرِ الہیُک اکھ نموٗنہٕ آسان اور أتھۍ چھِ مُختٔلِف پرٛٮ۪وٕ آسان کُنہِ جایہِ چھِ یہِ پرٛٮ۪وٕ دوٗر دراز أکِس عرصس درواقع نوٗرٲنی کران کُنہِ ساتہٕ چھُ أکِس محدوٗد دٲیرس نوٗر بخشان لہذا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھُ کہِ خۄداوندِ کریٖمس برونٛہہ کنہِ ییٚتنس زن اوجہِ معرفت چھُ عروٗج چھُ معرفتُک ییٚتنس خۄدا شِناسی ہُنٛد قدر شِناسی ہُنٛد معرفت شِناسی ہُنٛد قضا و قدرُک بحث چھُ مطرح کران تتنس پروردگارس برونٛہہ کنہِ ییٚتنس زن ونان چھُ پروردگارس خۄداوندِ کریٖمس برونٛہہ کنہِ چھُ تجرُع کران امام حُسین اور عرض چھُس کران اللہُمَّ اجعلنی اخشاکَ کأنی اراک پروردگارا مےٚ تہِ بناو ژٕ تیُتھ بناوُم ژٕ چٲنِس خٔشیتس منٛز یعنی چون خوف و خٔشیت گژھِ مےٚ تیُتھ گژھُن پٲدٕ میٲنِس وجوٗدس انٛدر کأنی اراک گویا کہِ زن چھُکھ ژٕ مےٚ برونٛہہ کنہِ اور برونٛہہ کنہِ چھُس بہٕ وٕچھان بار الہا اور چٲنِس محضرس منٛز چھُس لہذا چٲنِس محضرُک خوف چھُ مےٚ گٔژھ نہٕ کانٛہہ سرزنِش گژھٕنۍ مےٚ گٔژھ نہٕ کانٛہہ کوتٲہی گژھٕنۍ یہِ چھُ سون مولا امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یہِ چھُ اوج یہِ چھُ عروٗج معرفت الہیُک یہِ چھُ عروٗج خۄدا شِناسی ہُنٛد کہِ خۄدایا چون وجوٗدُک حِصہٕ گژھِ مےٚ احساس گژھُن زن چھُس بہٕ وٕچھان یا یِتھٕے پٲٹھۍ أسۍ وٕچھو بیٛاکھ اکھ محتوا یُس زن چھُ الامرُ الٰہی تردُدی فی الآثار یوٗجِبُ بُعد المزار فجعلنی علیکَ بخدمة توصلنی الیکَ کیف یستدل علیک
عجیٖب معارف یِم زَن زبانہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ جٲری چھِ گژھان پروردِگارا ژٕ کیٛاہ چھُکھ یعنی یِم زَن سٲری آثار چھِ یِم گٔژھۍ نہٕ مےٚ چانہِ درواقع یِم چٲنۍ سٲری آثار یِم زَن یَتھ کایناتَس منٛز لَبنہٕ چھِ یِوان یِم گٔژھۍ نہٕ مےٚ بٲیِس بَنٕنۍ کہِ یِم کَرنٲے مےٚ ژےٚ نِش دوٗر ژےٚ آسَتھ نہ یِم تمام چیٖز بَنٲیمٕتۍ ژےٚ ٲسۍ تِم کیٛاہ کیٛاہ بَنٲیمٕتۍ ژےٚ اوسُتھ سماوات عرض کُلۍ کٔٹۍ مول موج اَنٛگ ٲشناو رِشتہٕ دار تمام کایناتٕکۍ یِم تمام زُو زٲژٕ آسہٕ تَتھ بَنایمَژٕ اَمہِ باپَتھ کہِ بہٕ گوٚژھُس چٲنۍ معرفت کِس اَتھ مٲدانَس منٛز برونٛہہ پَکُن اور ژےٚ سۭتۍ سۭتۍ نزدیٖک گوٚژھُس گژھُن پروردِگارا یُتھ نہ یہِ بَنہِ بٲیِس کہِ یِمَے کُلۍ بَنَن مےٚ بٲیِس کہِ مےٚ رُکاوَن چانہِ معرفت نِش یِنہٕ یِم پہاڑ بَننَم بٲیِس یِنہٕ یِم خواہِشاتِ نفٕس بَننَم بٲیِس کہِ بہٕ گژھٕ چانہِ معرفت نِش دوٗر یہِ چھِنہ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن دٔلیٖل چٲنِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ اَنہٕ کانٛہہ دٔلیٖل چٲنِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ زَن یِم مثلاً یہِ چھُم غرض یہِ عرض کَرنَس کہِ یہِ نشیٖبو فراز کَتِنَس چھُ اَسہِ باسان یہِ گہرٲیی یہِ عروٗج یُس زَن اِمام حُسینَن اَتِنَس چھُ باسان أتی چھِ أسۍ بیٚیہِ جایہِ وٕچھان کہِ فرماوان چھِ وَنصُرنی علی من ظلمنی وَأرنی فیہ ثاری ومعاربی وَأقر بِذالِکَ عینی پروردِگارا مےٚ کَر مدد تٔمِس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ مےٚ ظُلم چھُے کوٚرمُت مےٚ کَر مدد مےٚ کَر مدد کیٛازِ کَر مدد ییٚتہِ نَس زَن عروٗج چھُ ہاوان معرفت شِناسی تہٕ خۄدا شِناسی ہُنٛد کہِ پروردِگارا بہٕ گژھٕ چون وجوٗد ہٮ۪کُن محسوٗس کٔرِتھ چانہِ وجوٗد گوٚژھُس بہٕ مشہوٗد ہٮ۪کُن کٔرِتھ تَتہِ نَسَن اَکھ جُزئی مسلہٕ پیش کَران ییٚمۍ شخصَن مےٚ پٮ۪ٹھ ظُلم کوٚرُے مےٚ کَر مدد تٔمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ مدد علامہ جوادی آملی صٲب بہتریٖن وضاحت کَران فرماوان کہِ درواقع چھُ اَتھ منٛز تہِ اَسرار عجیٖب اَسرار پوٗشیٖد کہِ اَکھ اِمامِ معصوٗم اَکھ ؤلی خۄدا چھُنہٕ یَژھان کہِ اگرے کٲنٛسہِ ہِنٛدِ طرفہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ ظُلم آسہِ گوٚمُت کہِ سُہ گژھِ تَمہِ ظُلمہٕ کہِ ذٔریعہٕ عقابِ الٰہِیَس تہٕ عقوٗبتِ الٰہِیَس منٛز مُبتلا گژھُن یہِ چھِ گہرٲیی کٔمۍ سٕنٛز یہِ چھُ اُلفت یہِ چھُ سۄ بخشِش یہِ چھُ سُہ عُمُق یہِ چھِ تِم فراز یِم زَن اَتھ دُعایہِ شریٖفَس منٛز لَبنہٕ چھِ یِوان لہذا چھُ یِم تِم نالہٕ یِم چھِ تِم سوزو گُداز یِم زَن اِمامِ حُسین علیہ الصلوٰتُ وَسلام اَتھ منٛز بیان چھُ کَران ییٚتہِ نَس زَن صِفاتِ جمال چھُ بیان کَران ییٚتہِ نَس زَن صِفاتِ کمال چھُ بیان کَران تَتہِ نَس چھُ صِفاتِ جمالَن کُن تہِ تَتہِ نَس چھُ صِفاتِ جلالَن کُن تہِ اِشارٕ کَران درواقع اگر أسۍ وٕچھو دوٚیمٮ۪ن الفاظن منٛز چھُ تجدیٖدِ عہد گژھان یعنی عہد و پیمان چھُ بیٚیہِ تازٕ گژھان یِمو الفاظو سۭتۍ یِمن الفاظن منٛز گہرٲیی سان تدبُر کرنہٕ سۭتۍ یِمن منٛز فِکر کرنہٕ سۭتۍ یِم چھِ اِنسانس انٛدر پٲدٕ گژھان کہِ یہِ چھُ ہٮ۪کان بہتریٖن سے بہتریٖن فراز اور بہتریٖن سے بہتریٖن قدم تُلِتھ لہذا عزیٖزو اگرے اَسہِ تاکیٖد چھُ آمُت کرنہٕ روزِ عرفس منٛز کہِ اِمام حُسین علیہ الصلوٰتُ وَسلام سٕنٛدِس مزارس پٮ۪ٹھ وٲتِو اگر نے حج وٲجِب آسیو اور عرفات کِس مٲدانس منٛز ہیٚکِو وٲتِتھ تیٚلہِ وٲتِو کوٚت تیٚلہِ وٲتِو مزارِ اِمام حُسین علیہ الصلوٰتُ وَسلامَس پٮ۪ٹھ کیٛازِ تِکیٛازِ اِمام حُسین چھُ ہیٚچھناوان عرفات کِس اَتھ دُعایہِ عرفس انٛدر کہِ ییٚلہِ ژےٚ منٛز سۄ پٲکی تہٕ پاکیٖزگی پٲدٕ گژھی پتہٕ گژھ ژٕ پنٛنِس معبوٗدس برونٛہہ کَنہِ ییٚمہِ ساتہٕ زن یِم تمام تعلُقات ژٹکھ اور طہارتِ قلب گژھی پٲدٕ طہارتِ بصر گژھی پٲدٕ طہارتِ اُذُن گژھی پٲدٕ طہارتِ جسم و جان گژھی پٲدٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ گژھی پٲدٕ تمہِ پتہٕ ہٮ۪ککھ ژٕ پنٛنِس محبوٗبس برونٛہہ کَنہِ گٔژھِتھ اور یُس زن حقیٖقی حج چھُے پتہٕ آسان اور حٲجِس کرُن سُہ حقیٖقی حج ہٮ۪ککھ ژٕ انجام دِتھ لہذا اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ سارنٕے توفیٖق زیارتِ اِمام حُسین اور حجہِ الٰہی انجام دِنُک والسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ الذي أشرقت له الأرض والسماوات وكشفت